ওঠে, তখন দেবী দুর্গার নেতৃত্ব থাকে। সেজন্য তখন তাহাকে পূজা করিতে হইলে দেবীর জাগরণের জন্য বোধন করিতে হয়। ভগবান শ্রী রামচন্দ্র শরৎকালে অকাল বোধন করিয়া জগন্মাতা মা দুর্গার পূজা করিয়া দুর্দান্ত শত্রু রাবণকে বধপূর্বক মা সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তারপর এই বিশেষ পূজাই জগতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। जटाजूटसमायुक्ता अर्धेन्दुकृतशेखरा लोचनत्रयसंयुक्ता पूर्णेन्दुसदृशाकणा अतसी पुष्पवर्णाभा सुप्रतीक्ष्णा सुलोचना मृणालायत संस्पर्शदशभा समान्विता त्रिशूलां दक्षिणेऽम्बा परशुम्बापि वामतत्सन्निवेशये हृदिशूलेन निर्भिन्नं निर्जदन्ता विभूषिता उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपा चण्डिका अष्टादशक्तिभिष्टाभिः शततां परिवेष्टिता चिन्तये जगतां धात्री धर्मकामार्थमोक्षदा धर्मकामार्थमोक्षदा धर्मकामार्थमोक्षदा। আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্চে ধরণীর গভীর আকাশ অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে ওঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিত শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদ স্মৃতিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। দেবী নারায়ণী আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী কখনো মাহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা কখনো মা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী কখনো মহাবৎস রূপিণী ঐন্দ্রী উগ্রাসী বদৌতিনী বিমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা তিনি আবার তবময়ী নিয়তি
সদ্য প্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে। সপ্তলোক তাই আনন্দ মগ্ন। প্রকম্পিত দেব সেনাপতি মহাশক্তির জয় মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। জাগো মহিষাসুর
দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শূলবিদ্ধ করেছেন, আর খর্বনিপাতে দৈত্যের মস্তক ভুলণ্ঠিত। তখন অসুরনাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনা গীতি সুষমা সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হলো।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्थितिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणां द्विशास्त्री भूतानां जा भूतेषु सततं तस्यै व्यक्तिविद्वै नमो नमः चेतिरूपेण कृष्णमलित व्यक् सीता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः महिषा
सर्वशत्रु विनाशिनी
দুর্গা মা দুর্গা মা দুর্গা মা দুর্গা মা দুর্গা মা বলো দুর্গা মাই কি সবাই বলো দুর্গা মাই কি বলো দুর্গা মাই কি। আজকে আমাদের ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাতৃমণ্ডলীদের দ্বারা পরিবেশিত মহিষাসুর মর্দিনী। এখন অনুষ্ঠিত হবে গুরু মহারাজের পূজা আরতি। হর গুরু শঙ্কর শিব